अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल हैरियत से होंगे। वेलकम टू माई न्यू वीडियो। भाई हैं इटली में होते हैं, 3000 यूरो कमा रहे हैं, कहते हैं मैंने जर्मनी आना है। क्या मेरा अच्छा डिसीजन है या मैं इटली में अच्छा हूँ? वीडियो में डिटेल में मैं ये बात करने लगा हूँ कि यार जर्मनी आना या कोई भी मुल्क छोड़ना, हत्ता कि दुबई तक छोड़ना, सऊदीया तक छोड़ना, अगर आप पैसे कमा रहे हैं, आजकल जितनी अफरा तफरी का आलम है, ट्रेड वार लगी हुई है, चीज़ें महंगी हैं, नई ज़बान, नए मुल्क, नए कानून, हमें क्या चाहिए? हमें ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन क्यों हासिल नहीं हो पाती? हम क्यों हमेशा एक से एक बढ़ के उस चीज़ के अंदर लगे रहते हैं? डिटेल में बात करते हैं इंशाल्लाह। मेरी वीडियो को लाइक किया करें अगर आपको मैसेज पसंद आता है। यूट्यूब पे जो लोग हैं मेरे, वो हियर आ जाएं और हियर वाले दियर चले जाएं। यूट्यूब पे, टिकटॉक पे चलता रहे सिलसिला तो अच्छी बात है। मेरी इससे हौसला अफजाई हो जाती है, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, कुछ कमेंट आपके आते हैं, मैं बिज़ी हो जाता हूँ। मेरा आजकल टोटल मशगला पता है क्या है? सुबह दौड़ लगानी, बाद में काम पे आना, बाद में आपके कमेंट्स पढ़ने, इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई करता हूँ, टोटल ऑडियो मैसेजेस में रिप्लाई करता हूँ। लिखना मेरे लिए नामुमकिन हो गया, मेरी उंगलियां भी उनका सकीयां ने लिख के। बहुत से मैसेजेस अनरिप्लाइड हैं यहाँ पे टिकटॉक के इनबॉक्स में। वो इसीलिए हैं कि आपने इंस्टाग्राम पे जाना है, इरफान भाई वाले के आईडी पे क्लिक करना है, वहाँ पे मैसेज सेंड करें, उस पर मैं रिप्लाई करूँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई अगर आप किसी भी दुनिया के मुल्क में हैं, सेटल हैं, आपके पास एक गाड़ी है, आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपकी फ़िक्स नौकरी है, फ़िक्स काम है, और सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी बात, आप मुतमईन हैं, आप खुश हैं। आप सुबह उठते हैं, आपकी एक रूटीन बनी हुई है। आप सुबह उठते हैं, अल्लाह पाक को याद करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, उनका निज़ाम चलाते हैं, काम पे चले जाते हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे काम करते हैं, वापस आते हैं। आपके पास सोचने का मौका है, घूमने फिरने के, आपको पैसे मिलते हैं महीने के, आपको टेंशन नहीं है डॉक्यूमेंट्स की। सबसे बड़ी कागज़ अगर आपके पास नहीं है ना, सब कुछ अगर आपके पास है, जर्मनी नहीं है तो जर्मनी ना आए। वो सब कुछ को एंजॉय करें, जर्मनी को भूल जाएं। क्या वजह है, क्यों ना आए? ये इसमें सारे लोग, इस कैटेगरी में सारे लोग फॉल करते हैं। स्पेन में रहने वाले लोग, स्वीडन में रहने वाले, दुबई में, सऊदीया में, पाकिस्तान में रहने वाले, जो बंदा कमा रहा है ना, जिसका एक निज़ाम चल रहा है, वो खुद रिस्क ना ले, अपने बच्चों को बड़ा होने दें, उनको इस फील्ड में डालें, उनको नए तजर्बे करने दें। आप जहाँ पे हैं वहीं पे सेटल रहें। मैंने अपने आप को मूव करने के चक्कर में 2 दफ़ा स्पेन जर्मनी के चक्कर में मिनिमम 40 से 45 हज़ार यूरो का, मैं लॉस नहीं कह सकता, लेकिन इतने पैसे मेरे लगे हैं। नए सिरे से घर लें, इसके एडवांस लें, फर्नीचर लें, गाड़ी लें, उस नंबर प्लेट की गाड़ी वहाँ बेचें, वहाँ की यहाँ बेचें, उसमें बड़ा कुछ चेंज होता है। साथ में आपके बच्चे, आपकी फैमिली सफ़र करते हैं। वो बच्चे जो एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको बाद में पता चलता है। जैसे मेरे बच्चों को यहाँ पे जर्मनी में हाउपशुले के बाद उन्होंने फारिग कर दिया था कि इनकी जर्मन अच्छी नहीं है, 1-2 साल मेरे हाल में रहे होंगे, और फिर यहाँ पे आके अगर हाउपशुले का सर्टिफिकेट दे दें, वो फिर आपको रियाल शुले 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं देते, ना ही करने देते हैं 4 साल, जब तक आप बेरूफ शुले के ज़रिए दोबारा से वापस ना आएँ। तो ये एक बड़ा एक ख्वाब टूटने के मुतरादिफ होता है कि मैं बच्चों को यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है, मेहनत मजदूरी उन्होंने करनी है, बिज़नेस करना है, कारोबार करना है, वो मेरे अल्लाह पाक को पता है, लेकिन आपकी एक ख्वाहिश है, कोशिश है कि यार बच्चों के अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो दोबारा से स्पेन जाना, वहाँ पे जाकर रियाल शुले सारा क्लियर करना, फिर सर्टिफिकेट्स को चेंज करवाना। कुछ चीज़ों में जर्मनी बहुत अच्छा है, जैसा कि बच्चों की जो यहाँ पे 10 बच्चे कर लेते हैं, उसके बाद जब वो कोई हाउस बिल्डिंग या स्पेन में फॉर्मेशन प्रोफेशनल या इटली में कोई इस तरह का कोर्स होगा, जब शुरू करते हैं टेक्निकल फील्ड में, तो जर्मनी में 1000-1200 यूरो पर मंथ बच्चे को मिलता है 3 साल के लिए। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ एड मिलती है, प्लस बहुत सी और ऑप्शंस खुल जाती हैं। और जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए टोटली एंड तक PhD, नासा साइंटिस्ट, क्या दुनिया की जो सबसे बड़ी फील्ड है ना, टॉप क्लास पायलट भी बनना है, तो वो सारे का सारा यहाँ की गवर्नमेंट कवर करती है। दूसरे मुल्कों में यह है कि आपको खुद बियर करना पड़ता है। स्पेन में बहुत महंगी पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी लेवल में कुछ कोर्सेज़ हैं वो इतने महंगे हैं कि आपको बैंक लोन लेना पड़ता है, बाद में उसके महीने के महीने देते रहे, उनकी किस्तें करके। चीज़ें बहुत सी सोचनी, बड़ी फिगर अगर आप सोचें ना, मेरे ख्याल में आप जहाँ हैं वहाँ सही हैं। नए सिरे से आएंगे, नए सिरे से ज़ुबान सीखेंगे, 5 से 6 साल चाहिए प्रोफेशनल लेवल पे ज़ुबान सीखने के लिए।
آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی. بچے بھی 2-3 سال میں اسکول کی پڑھائی, یہاں پہ کوئی اٹالین, کوئی جرمن, کوئی انگلش, کوئی اسپینش, کوئی اردو نہیں ہے, ٹوٹل جرمن پڑھائی جاتی ہے. اور وہ جرمن جو کلاس میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے, تھوڑی پروفیشنل ہے. پھر آپ کا بچہ پریشان ہوتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ کلاس میں پیچھے رہنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کو ایک علیحدہ سے ڈاٹس کی کلاس ہے جرمن کی, وہ دیتے ہیں, پھر 1 سال پیچھے کر دیتے ہیں. بڑے مسئلے ہیں, بڑے مسائل ہیں. کمیونٹی میں ان ہونا, آپ کو پتہ نہیں کس جگہ پہ گھر ملے, آپ کو پتہ نہیں کس طرح کی جاب ملے. تجربے نہیں کرنے, مطلب چھوٹا سا یہ ہے کہ تجربے کرنے والا آج کل دور ہی نہیں ہے. اگر آپ سیٹل ہیں, میں تو یہاں تک کہتا ہوں 2000 یورو بھی کما رہے ہیں نا, اپنے آپ کو رکھیں وہاں پہ. جب 18 سال کی ایج تک بچے آپ کے ہونا تو ان کو پھر آگے نکالیں, وہ سیٹ ہوں, وہ بہتر کریں. کیونکہ منیمم ایک فیملی کا اللہ پاک کی ذات نے, میں ایک مثال دیتا ہوں, فار ایگزامپل دنیا میں 10 نعمتیں ہیں نا, تو اگر آپ کے پاس 8 نعمتیں ہیں نا, تو دوسری 2 کو حاصل کرنے کے لیے ان 8 کو داؤ پہ نہ لگائیں. آپ اپنا سکون, زندگی, سب کچھ برباد کر لیتے ہیں 1-2 سال جب آپ ایک کنٹری چھوڑ کے ٹوٹل اسپیشلی فیملی کے ساتھ آپ نئے کنٹری میں جاتے ہیں. اگر آپ پہلے کنٹری میں 1-2 مصیبت کی وجہ سے یا 1-2 نعمت کے محروم ہونے کی وجہ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں نئے ملک میں جاؤں گا, تو نئے ملک میں جا کے آپ سے 8-10 کی 10 نعمتیں چلی جائیں گی. پھر آپ کو 1-2 سال لگے گا, وہاں پہ جا کے سارا سسٹم مینیج ہوگا, پھر جا کے آپ اپنے پاؤں پہ سٹینڈ ہوں گے. ہاں, لیکن یہ اچھی بات ہے, آپ کے پاس یورپین پاسپورٹ آ گیا ہے, آپ اس قابل نہیں ہیں, سوچ رہے ہیں کہ یار میں آنے والے 10 سالوں میں بھی یہیں پہ کھڑا ہوں, یہیں پہ کھڑا رہوں گا, میری جو گروتھ ہے نا وہ بالکل نہیں ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا. میں نے اپنے موبائلوں کی دکان تھی, میرا موو کرنے کی وجہ کیا ہے, اسپین چھوڑنے کی وجہ کیا ہے, میں نے موبائل کی دکان کی, میں نے 8-10 سال کی ہے, لیکن مجھے اس کا اینڈ پتہ چل گیا تھا کہ اس دکان نے مجھے 1500, 2000, 2500 یورو میکسیمم چھوڑنا ہے. لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوں گے مجھے ان کے خرچے بڑھانے ہیں, وہ ایٹومیٹیکلی بڑھ جاتے ہیں. اور کچھ بچے جو ہیں وہ ایک کام آپ کا کیری آن نہیں کرنا چاہتے, وہ ایسے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں, یا ایسے ٹاکیٹیو نہیں ہیں, یا ایسے نیگوسیو چلانے والے, بزنس چلانے والے نہیں ہیں جیسے آپ ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی لائن سلیکٹ کرنی ہے تو کیا میں ان کو ایسے کلچر میں, ایسے ایٹماسفیئر میں لے جاؤں جہاں پہ ان کے پاس ساری فیلڈز ہوں. آگے پھر وہی بات ہے کہ اللہ پاک کی کرم سے, اللہ پاک کی مرضی سے بچے نے نیک ہونا ہے, تیز ہونا ہے, سلیشٹ ہونا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, نکما نہیں میں کہہ سکتا, سلو ہوتا ہے. کوئی بچہ نکما نہیں ہوتا, بچے سارے اپنی ان کے ماحول کا جو ہے نا وہ بڑا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر. تو جب آپ ان کو وہ پلیٹ فارم دیں گے, وہ ڈفرینٹ لوگوں سے ملیں گے, اپنی کلاس کے ڈفرینٹ بچوں سے ملیں گے, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں, میرے پاس کیا آپشن ہے, میں اتنا 3 سال کا ڈپلومہ کر لوں تو مجھے مہینے کتنے پیسے ملیں گے. ڈپلومہ ختم ہوتے ہی ایک سرٹیفائڈ کورس, اور وہ ایسا کورس کہ پوری دنیا میں اس کے $7-8 ہزار یا یورو تنخواہ ہوگی. تو میرا نہیں خیال کہ بچوں کے معاملے میں جرمنی برا ہے, لیکن پھر بھی آپ نے سوچنا ہے. سب سے پہلے آپ مکان, گھر, کپڑے, روٹی, یہ 4 چیزیں آپ نے پوری کرنی ہیں, اور ان کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ نے جنگ لگانی ہے, جان کی بازی لگانی ہے, تو بعد میں جا کے بچوں کی باری آنی ہے. تو اگر آپ کو یہ سب کچھ مل رہا ہے نا, وہی بات آ گئی کہ 10 میں سے 8 نعمتیں مل رہی ہیں, تو دوسری 2 کو حاصل کرنے کے چکر میں 8 سے ہاتھ نہ دو. ہاں, اگر 4 مل رہی ہیں, 6 باقی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مل رہی تو آپ بالکل موو ہوں. باقی اللہ پاک کی ذات کہتے ہیں, ارادہ اگر کر لیں نا, پکا ارادہ آپ نے چیک کر لیا, سارا فائنل ارادہ کر لیا, پھر سٹیپ لیں اور حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں, چھوڑ دیں ہر چیز رب کی ذات پہ. انشاءاللہ آپ چلتے رہیں گے, قافلے بنتے رہیں گے, رستے کھلتے جائیں گے, معجزے ہوتے رہیں گے, آپشنز ملتی رہیں گی, اور انشاءاللہ ہوتا ہے ایسے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یو آل. اللہ پاک آپ سب کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ. ملوں گا پھر. اللہ حافظ.